जय जगन्नाथ पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे आचार्य हरिहरଙ୍କ विषय रे पढ़िथिले जोटा कि थिला तुमरो षष्ठ पाठ। आज आमे एहार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। देखो तुमे केउ पुराण गप सुनिच तमे उत्तर लिखि। मु महाभारत रामायण और प्रहलादଙ୍କ पुराण गप सुनिची। 2 नंबर पुराणर केउ ऋषि मुनि मानक कथा तुमको भल लागे तमे उत्तर लिखि। मते पुराण रे नारद मुनि एवं वाल्मीकि कथा भल लगे। 3 नंबर अन्य को साहाय्य कले तुमे कौन अनुभव कर। उत्तर अन्य को साहाय्य कले मु बहुत खुशी और आत्मसंतोष अनुभव करे। 4 नंबर सत्यवादी जुगर पंचसखा काहाकु कुआ जाए। उत्तर सत्यवादी जुगर पंचसखा हेउचंती गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, आचार्य हरिहर एवं कृपा सिंधु दास। एमाने हेउचंती सत्यवादी जुगर पंचसखा। तापरे 5 रे देइची पंचसखा भितरे आचार्य किए। तो आमे माने पूर्वरु आमे पढ़िचंती विषय रे आचार्य हेउचंती आचार्य हरिहर। तो उत्तर लिखिबो पंचसखा भितरे आचार्य हेउचंती आचार्य हरिहर। तापरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आचार्य हरिहर ओकिलाती पाठ न पढ़ी कलिकतारू फेरी आसिले काहेकि। तो ऑप्शन मानक भितरु एटा कोन हबो आमे पढ़िचंती देइची मिछ कहिबाकू अन्य को मिछ सिखाइबाकू पडुथबारु आचार्य हरिहर ओकिलाती पाठ न पढ़ी कलिकतारू फेरी आसिले। तो ऑप्शन नंबर हबो ख। तो से देइची कि निम्नलिखित वाक्य को ठीक उत्तर बाछि खाली घरे लेख। तो ये वाक्य रु ठीक उत्तर बाछि कि आमे लिखिबा खाली घरे। तो एटा कोन देइची मिछ कहिबाकू अन्य को मिछ सिखाइबाकू पडुथबारु एटा आमे एथिरे लिखिबा मिछ कहिबाकू ओ अन्य को मिछ सिखाइबाकू पडुथिबारु एटा हबो तार उत्तर। तुम ये सुंदर सुंदर भाव में लिखिब। तापर देखो ऑप्शन देइची क्वेश्चन देइची निम्नलिखित शब्द गुडी को व्यवहार करी वाक्य गठन कर। तो देखो तुमरो 5टी शब्द देइची जेमिति कि प्रतिष्ठित, मंगल, ओकिलाती, अछुआ, आदर्श। तो एई गुडी को नेकी आमे एइठी वाक्य गठन करिबा। तो देखिबा आमे कोन लिखिबा वाक्य गठन रे। देखो पिला माने प्रतिष्ठित लगे वाक्य गठन करिबो मो गाँ रे गत वर्ष एक नूतन विद्यालय प्रतिष्ठित होईची। मंगल मंगल लगे वाक्य गठन कले कौन हबो ईश्वर पाखरे समस्तंकर मंगल कामना कली। तुमे भी एइपरी अन्य एक वाक्य लिखि पारिबो। तापर देछि ओकिलाती से बहुत भल कथा कहती तेणु से ओकिलाती पेशा बाछिचंती। ए ओकिलाती लगे आमे वाक्य गठन करिबा। तापर अछि अछुआ अछुआ रे आमे कोन करिबा मंदिरर मुख्य पूजक केवल अछुआ व्यक्ति को ही गर्भगृह को छाड़ती। तो ये अछुआ लगे वाक्य गठन कले। तापर देछि आदर्श आदर्श लगे वाक्य गठन कले कौन हबो महात्मा गांधी आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ जने सत्य और अहिंसार आदर्श। तो एहीपरि आमे वाक्य गठन कले। तापर देखिए कौन देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर 4 गोटी लेखाएं संभाव्य उत्तर दिया जाइछि सेमानक मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि ठीक चिन्ह दियो। देख 3 नंबर देछि मुनि ऋषि माने सर्वदा कौन चिंता करती। ताले मुनि ऋषि माने सर्वदा कौन चिंता करती देख ऑप्शन गुडी को पढ़ किंतु आर आंसर हबो देख मुनि ऋषि माने सर्वदा समाज रो मंगल चिंता करती माने ऑप्शन ग होची ठीक। तापर 4 रे देछि हरि ततेई बगीचार फाटकटी को बंद कले काहेकि। तो ऑप्शन मानक भितर कौन हबो फास्ट ऑप्शन जोटा कि करे अछि बगीचा को बुला गाई गोरुंग रक्षा करिबा पाई बगीचा को बुला गाई गोरुंग ठारो रक्षा करिबा पाई ऑप्शन क हबो ठीक। तापर देख 5 नंबर देछि पिलांक सहज प्रथम इंग्रजी व्याकरण कहा द्वारा रचित। ताले आचार्य हरिहरंग द्वारा रचित। असहयोग आंदोलन डाकरा किए देथिले पिला माने असहयोग आंदोलन डाकरा महात्मा गांधी बा गांधीजी देथिले। तापर देछि भाषार कथा पढ़ बुझ और लेख जेपरी कौन देछि गाई गोरु परी आउ 3टी जोड़ी शब्द कुह कौन लेख। ताले
ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେପରି ଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପରି ଆଉ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଲୁଗାପଟା କ'ଣ ହେବ? ଲୁଗାପଟା। ଲୁଗାପଟା। ତାପରେ ହେବ ଖରା ବର୍ଷା। ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? କାଗଜପତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? କାଗଜପତ୍ର। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ। 2ଟି ହେଲା। ସକାଳର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭାତ ବା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ତାପରେ ମାର ହେବ ଜନନୀ, ମାତା। ଛାତ୍ରର ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିପାରିବା ଶିଷ୍ୟ। ହେଲା। ଏହିପରି ଆମେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନ କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଓ ନିଜେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେଲେ ଶେଷ ହେଲା ବିଶେଷ। ବିଶେଷ ଲଗାଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ତ ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରତି, ଅନୁ ଆଉ ପ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର ପର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ? ଛବି। ତ ପ୍ରତି ଛବି ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଯେପରି ପାଣିରେ ମୋର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୁଁ ହସିଲି। ପାଣିରେ ମୋର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୁଁ ହସିଲି। ତାପରେ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅନୁ ଥିଲା ଆମେ ସନ୍ଧାନ ନେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରବେଶ। ପ୍ର ଥିଲା ଆମେ ବେଶ ନେଲେ ପ୍ରବେଶ। ତ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କେଉଁ କଥା ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା, ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ତାଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତର କରି ଗଢ଼ିବା। ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ କଥା ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଗରେ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ଅଛି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେବା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଲେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରେ ନ ରହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖାଲି ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେପରି ଗୋଟେ ଅଛି ପରୋପକାରିତା, ତାହେଲେ ପରୋପକାର। ଆମେ 2ରେ ଲେଖିବା ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ।
ସହାନୁଭୂତି। ସହାନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେବା ମନୋଭାବ। ସେବା ମନୋଭାବ। ତ ଏଇପରି 4ଟି ଗୁଣ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଦେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନୀ ସଂଗ୍ରହ କର ଓ ପଢ଼। ଏଇଟା ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଯଦି ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ।